स्टेशन बाहर को आसू खायापी ये जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आम कौन जमी ये देखो ई रिक्शा आम कौन कहते ई रिक्शा ना ये आम कौन कहते टूटो 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 वाला है ना आम जमी ओडिया ऑटो कहते मैंने टोटो टोटो कहते चलन जा बाहर बाहर आसला आसवा मोर ये पछर जो बैक साइड जो होटेल अच्छी ये आम खाଇବା होगा चिकेन मिल 100 टका कौन मिलटा भल नहीं दे टॉप अच्छे किंतु आमर शंभुआईर मन था टे मटन खाईदे कि जेहेतु न मिलवर दुखर सहित आम चिकेन सहित आडजस्ट करदेलु देखिकी अजमेर हो ना पुणी रिटर्न कला भद्रक आम खाଇବା बाकी ठीक थिला खाଇବା नेक्स्ट टाइम आम सेकेंड टाइम जो नेलु एक्स्ट्रा चिकेन मिलटा हाफटा सेटा 60 टका पड़ा मैंने आम भद्रक सहित पाखापाखि रेट सामान आउ गोटे कथा जानी था कलिकतार आम जिते दिल्ली फिली साइड जाइए आप नॉर्मल छोट होटेल एमती पाइबेनि खाଇବା है सियाड़े सब अलग टाइप खाଇବା राजस्थान भी सही खाଇବା बाकी गोटे होटेलटा जोटा कि आमर माने कलिकतार अच्छी बोली कलिकता आम ओडिया खाଇବା साधारणतः पाखापाखि सेम तो से खाइबाटा भल थिला ऑन एवरेज ठीक अच्छी पैसा से आसपारे कहीं भाई ये खड़गपुर आसी कार कौन दरकार भाई खाइबे जदि भी कभी खड़गपुर ओह्लैबे बाहर को आसिक पचारे बापी होटेल कौटी गोटे पान दुकानी जेकोसी जो पचारदेवे से कहले आप आसिक खाइपारे नुहे झोपड़ी होटेल कि भल होटेल चलो पैसा हिसाब ठीक अच्छे तो चलते स्टेशन पलैया गोटे बाजला केतटा ट्रेन अच्छी 2.5टा ट्रेन नुहे कि 2.5टा ट्रेन अच्छी आठी लोकाल कन्स्टार किसी अच्छा पचरे पानी फाणी पकई छिंचर कर पकड़े पानी फाणी बेकार कर ना तो चलते जा स्टेशन जाइए आपको मैंने कथा देखो प्लाटफर्म को जावाई अंडरग्राउंड टाइप रही या भर भी देखिए आप प्लाटफर्म को 1 2 कि 4 को जापरि आम 4 नंबर प्लाटफर्म को जाऊँ तो चलो जा जो ऊपर लाइन आप देखते प्लाटफर्म माने ट्रैक रेलवे ट्रैक प्लाटफर्मटा ऊपर ही अच्छे ठीक अच्छे प्लाटफर्म आसिक पहुँच जाए 4 नंबर प्लाटफर्म बाकी गाड़ी आस सारू आप चलला कथबार्ता हाँ कोच नंबर है B6 ये अच्छी आ ट्रेनटा जमी देखु आसूसी 15 ରୁ 20 मिनट लेट अच्छी गाड़ी फिर भी आम ट्रेन आसिक पहुँचीगला B6 आम कोच अच्छी आपण मैंने ट्रेन रो भ्यूटा देख पारे बहुत सुंदर अच्छे नुआ कोच बाघा है गोटे लैम्प दिखाई आप ये करने ठीक अच्छे ये देखिपे बाकी प्लग आमर ये पाटा अच्छी साइड लोअर साइड अपर बहुत सुंदर अच्छे नुआ कोच आम एक्सपेक्टेशन अपेक्षा बहुत सुंदर अच्छे बाकी कारण लॉन्ग जर्नीटा ना तो आमको सुविधा हम गाड़ी का देखा था ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है और ये मिरर है इसका बाथरूम दिखाता हूँ ये तो आपका कॉमोड वाला है
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସକେଟଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ଫାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସକେଟ୍ ମାନେ ଚାର୍ଜ ନେଉନଥିଲା। ତ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ଯାଇକି ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସେ ଭାଇକି। ସେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ମାନେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଲା। ବାକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ MP ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏ ରୁଟ୍ଟା, ଠିକ୍ ରୋଡ଼ ମାନେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଟିକେ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଖାଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବାକି ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇବି। ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଖାଲି ରହୁଛି ଏ ସାଇଡ଼୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛୁ। ପୁରା କୋଚ୍ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି ନାହିଁ, पूरा फंका। ये भी पूरा फंका। ରାତିରେ ଏବେ ଚଣା ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ତାକୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ବାକି ଚିକେନ୍ ଭାତଟା ହଜମ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆଉ ଏହା ଖାଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଖାଇକି ରାତିରେ ଆଜି କଟେଇବା। ବାକି ସେଉ ଦୁଇଟା ଖିଆ ହେଇଛି, ଗାଜର ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ କଥା। ବାକି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ବାକି ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମାନେ କାଲି ରାତି ଯାଇକି 2ଟା ମାନେ 5 ତାରିଖ ହେଇଯିବ, ରବିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ଶମ୍ଭୁ ଏବେ ଶୟନସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଆଉ ତଳେ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ। ମୋତେ ବି ସେୟା, ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଶୋଇବା।